वेलकम बैक। नून लीग को जीबी इंतखाबात में बड़ी शिकस्त होने का तासुर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। साद रफीक कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने जीबी इंतखाबात में 6 नशिस्तें जीती हैं। हमारे हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक और आजाद उम्मीदवार सेठ अनवर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 के नंबर पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले इंतखाबी मुहिम शुरू की, वहां उनका तंजीमी ढांचा हमसे बेहतर था। मुस्लिम लीग नून हस्बे रिवायत काफी ताखीर से हरकत में आई। पीटीआई वोटर्स की बड़ी तादाद ने अपनी जमात को मैदान में ना पाकर पीपल्स पार्टी को वोट दिया। बढ़ती हुई महंगाई ने भी मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत पर असर डाला। मेरी राय में नून लीग हुकूमत साजी में पीपी से ताउन करे लेकिन कोई वजारत न ले। नून लीग के लिए अपोजिशन का किरदार अदा करना ज्यादा बेहतर होगा। कराची की मेयरशिप के बाद गिलगित पर भी कब्जा कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है ये सब बंदर बांट हो रही है। बजट में हुकूमत के पास रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं, अवाम पर मजीद बोझ डाला गया तो एहतजाज करेंगे। जीबी में भी उनको सीटें दे दी गई हैं, कराची में भी मेयरशिप पे कब्जा कर लिया गया है। बंदर बांट चल रही है पीडीएम की। ये जब इलेक्शन वगैरह होता है तो फ्रेंडली फायर होते हैं कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सब एक ही तरीके से काम करते हैं। जो आम तबका है, पिसा हुआ तबका है, उसके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है बल्कि मजीद बोझ लादा जा रहा है। ये चंद लोगों को नवाजने का धंधा है, इनका कारोबार चल रहा है और हम पर टैक्स लगाए चले जा रहे हैं। आईपीपीज के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है उस बिजली पर जो बनती भी नहीं है। 12 तारीख के बजट में अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है और अगर टैक्सों का कोई मजीद बोझ भी डाला गया तो हम स्ट्राइक की कॉल के लिए 13 तारीख को उसका ऐलान करेंगे। इन हालात में जब कौम का ये हाल है तो मरियम बीबी ने 9 अरब रुपए का जहाज खरीदा है, किस IMF से पूछ के खरीदा है। जीबी इंतखाबात में मुस्तरद होने के बाद हाफिज साहब गुस्सा कराची और पीपी पर निकाल रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कराची को कंक्रीट का जंगल बनाने वाले जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान थे। हाइड्रेंट्स निजाम के खालिक भी यही लोग थे। कराची के 9 टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाले नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इल्जाम तराशी कर रहे हैं। जमात इस्लामी की सियासत झूठ, प्रोपेगेंडे, इश्तियाल अंगेज तकारीर तक महदूद हो चुकी। चाहे कितना ही वावेला करे, कौम जानती है पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। हाफिज साहब पहले अपने टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी का जायजा लें, इनकी नाकामियों का जवाब दें, फिर कौमी मामलात पर बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के नाराज रुकने असम्बली फजल इलाही ने ARY न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं हमारा 35 से 40 MPs का ग्रुप है, सब एक पेज पर हैं। कसम उठाकर कहता हूं हमारे लीडर बानी PTI से मुखलिस नहीं। बात इस हद तक ना ले जाएं कि KP का बजट मंजूर ना हो और हुकूमत चली जाए। हमारे ये जो भाई साहबान है, जो हमारे लीडरान है, मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये मुखलिस है इमरान खान की रिहाई में। इमरान खान रिहाई का जो टीम है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सीनियर हमारे साथ पॉलिटिशियन आ गए, अबाउट 30 अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ना सूबे में डेवलपमेंट की जरूरत है। मिनिस्टर की बात सेक्रेटरी ना माने, हमें ऐसी हुकूमत की जरूरत भी नहीं है। हमें एक बात की जरूरत है, वो खान की रिहाई की हमें जरूरत है। पूरे पाकिस्तान के MNAs, MPs, एप्लीकेंट जो इमरान खान के नाम से वोट जीत है वो सब ने आना है और उधर हाल लेने कि जी हमने निकलना है। और ये ऐसे नहीं निकलना कि उधर जो पहुंचे और अमीर को हाथ लगा दे और दीवार को हाथ लगा और बच्चों की नहीं कुल के आना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करते तो फिर बजट में आप नहीं हम नहीं बैठेंगे। मुलाकात करना किसी भी तरीके से वफाक से, ये खान की रिहाई में जहर कातिल है। जब सिम हाउस में इजलास था 52 मेंबर थे, 42 गायब थे। सिम साहब ने कहा मेरा उम्र कम है, अगर मैं गलती करूं तो आप माफ किया करें। तो हम तो माफ कर देते, हमारे बेटे हो, लेकिन इस्लाह भी जरूरी है। मुजफ्फराबाद में सिक्योरिटी इदारे ने बड़ी कार्रवाई करके रॉद से मुंसलिक 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। गिरफ्तार अफराद से लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद किए गए। इब्तिदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौयत का मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान तहवील में लिया गया। मुबैना हमले से मुतालिक मवाद और हसास तनसीबात के नक्शे भी बरामद किए गए। मुलजिमान से हसास मकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। और कायमा कमेटी के इजलास में अनमोल पिंकी केस का मामला दोबारा उठ गया। जुल्करनैन हैदर से इस बारे में मजीद जानते हैं। अपडेट कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास हुआ तो उस इजलास में जो ANF सिंध के हुकाम हैं वो पहुंचे तो वो ब्रीफिंग देने लगे और उन्होंने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट जो है अनमोल के हवाले से पेश कर दी है।
تو جس پر جو نبیل گبول ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے معاملہ بھی اٹھایا. انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو اس حوالے سے ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو انمول پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف کا نام لیں. اور انہوں نے کہا جی اس وقت وہ اگرچہ حراست میں ہے لیکن اس وقت پتہ کیا جائے نا کہ وہ ہے کس کے پاس ہے، اور جو تحقیقات جو ہو رہی ہیں اس میں حقائق جو ہے وہ ابھی اصل حقائق سامنے نہیں لائے جا رہے. کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انمول کو گرفتار بھی لاہور سے کیا گیا اور مگر بتایا گیا کہ یہ کراچی سے گرفتار ہوئی ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں بتانی چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے ہیں، جس پر چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ اس کی رپورٹ آ چکی ہے اور معاملہ اب یہ یہاں پر ختم ہو چکا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. کراچی سٹی کورٹ انمول پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے میں مدعی مقدمے کا بند کمرے میں بیان ریکارڈ کر لیا گیا. اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر رضوانہ مغل نے مدعی کا بیان ریکارڈ کرایا. دوران سماعت ملزمہ انمول پنکی کو ویڈیو لنک پر عدالت میں پیش کیا گیا. ملزمہ کے وکلاء نے مدعی مقدمہ پر جرا بھی مکمل کر لی. انمول پنکی کے خلاف نامعلوم شخص کے قتل کا مقدمہ بغدادی تھانے میں درج ہے. سٹی کورٹ کراچی میں انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کے مقدمے کی سماعت کے دوران مدعی نے دفعہ 164 کے تحت بیان قلم بند کرا دیا. پولیس کی ایک اور غفلت سامنے آ گئی. پولیس نے مقدمہ درج کرنے میں تاخیر کی جو عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہوتی ہے. مدعی مقدمہ کے مطابق پولیس انمول پنکی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. مقدمہ درج کرنے میں 1 ماہ کا وقت لگایا. شیر شاہ کسی کام سے گیا تھا تو وہاں مقتول کی لاش دیکھی. مجھ سے پہلے ایمبولینس اور 15 وہاں موجود تھی. لاش کو بغدادی تھانے منتقل کیا گیا. مقتول کے ٹراؤزر کی جیب سے ایک ڈبیا برآمد ہوئی جس پر انمول عرف میڈم پنکی ڈان نام ہی کافی ہے لکھا تھا. بطور پاکستانی مقدمہ درج کرانا اپنا فرض سمجھتا تھا. عدالت نے مدعی مقدمہ کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا. پنکی کیس میں ARY نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن. SP انویسٹیگیشن فتح محمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. حکومتی نوٹیفیکیشن کے مطابق پولیس افسر شاہجہان کو SP انویسٹیگیشن سٹی تعینات کر دیا گیا، جبکہ پولیس افسر فتح محمد کا بطور سپرنٹینڈنٹ کمانڈو ٹریننگ سینٹر سکرن فوری تبادلہ کر دیا گیا. ARY نیوز نے پولیس تفتیشی ٹیم کی جانب سے چالان عدالت میں جمع کرانے کی خبر دی تھی. جھنگ میں فرسٹ ایئر کی طالبہ اغوا اور زیادتی کے بعد زندگی کی بازی ہار گئی. مرکزی ملزم خلیل الرحمان سمیت 3 ملزمان لاہور سے گرفتار. سہولت کار لڑکی بھی حراست میں لے لی گئی. پولیس کا کہنا ہے تازہ کارروائی میں محمد حسن اور امیس کو گرفتار کیا گیا. وقوع میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی تحویل میں لے لی گئی ہے. فورینزک شواہد اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ARY نیوز نے اسپتال میں لڑکی کو چھوڑ کر فرار ہونے والے ملزمان کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی. مقتولہ کے اہل خانہ نے فوری انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار رہیں گے یا ریڈ بال کی کپتانی نئے کھلاڑی کو ملے گی؟ PCB کے اہم اجلاس جمعے اور ہفتے کو ہوں گے. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.